السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تلاميذ وتلميذات السنة الثانية إعدادي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. إذا في هذه الحصة غادي نكملوا لا correction d'examen numéro 2 de semestre 2. بقينا في l'exercice numéro 5. On a ABC est un triangle. Construire les deux points E, F tels que le vecteur AE égale le vecteur AB plus le vecteur AC et le vecteur AF égale à 2 vecteurs AB plus 2 vecteurs AC. Donc d'après la relation de Chassel, le vecteur AB plus le vecteur AB plus le vecteur AC égale le vecteur AE. Les quatre points forment un parallélogramme. Donc A, B, C, D forment un parallélogramme. Donc je vais appliquer donc غادي يجيني تقريبا A, B, le point le point T, pardon, le point E. Donc on a le point E. On a dit le vecteur AB égale le vecteur CE et le vecteur AC égale le vecteur AC égale le vecteur B. D'accord. Donc on a le vecteur 2 vecteurs AB plus 2 vecteurs AC égale le vecteur AF. Donc 2 vecteurs AB. Donc 2 vecteurs AB. Donc غادي نضاعف هاد la distance. تقريبا غادي تجيني هنايا. Donc 2 vecteurs AB. هنايا 2 vecteurs AC. Donc on a l'égalité. Le vecteur donc AB, donc on a 2 AB, donc on multiplie fois 2. Donc on a la distance. On a 2 vecteurs AC. Alors 2 vecteurs AB plus 2 vecteurs AC égale le vecteur AF. Donc AF le point F. Donc on a formé le parallélogramme. Donc on a deux parallélogrammes, le parallélogramme A, B, E, E, C et le parallélogramme A, B', F et C'. Nous sommes C', B', pardon, et C'. D'accord. On a A, B, C, D, un parallélogramme. Alors le vecteur AB égale le vecteur DC. Bien. Donc d'après la relation de Chassel, le vecteur AB plus le vecteur BC égale le vecteur AC. Donc le vecteur AB plus le vecteur BC égale le vecteur AC. Par exemple, انا كنكون هنايا مثلا بغيت نمشي لو بوين سي، راه كندوز تنمشي على بي عاد من بي لسي. Donc le vecteur AB plus le vecteur BC égale le vecteur AC. Donc A c'est le point de départ, C c'est le point d'arrivée. Donc A c'est le point de départ. Donc مشيت للمحطة الثانية الأولى اللي هي B، عاوتاني من المحطة B حتى ل C. Donc égale le vecteur AC. Donc هنايا في la relation de chasse. Donc la relation de chasse. On dit le vecteur AB, le vecteur AB plus le vecteur AD plus le vecteur AD égale le vecteur AC. Égale le vecteur AC. Donc on a le vecteur AB ou le vecteur A غادي نخليه كما هو. Au place le vecteur AD غادي remplacer BC لأن le vecteur AD égale le vecteur BC. C'est des parallélogrammes. Le vecteur AD donc de A vers D égale le vecteur BC. Je fais le sens. A vers T, B vers C ont le même sens, ont le même distance. Donc la distance AD égale la distance BC et ont la même direction. La même direction, ça veut dire AD parallèle à BC. Donc deux droites parallèles ont la même direction. Alors, on va remplacer place AD, on va remplacer BC. Donc, on va place AD, BC. On a la relation de Chassel. Donc, on a B, B. Donc, B, c'est le point d'arrivée pour le premier vecteur. Et dans le deuxième vecteur, B, c'est le point de départ. Alors,
alors qu'on élimine B مع B كتبقى ليا le vecteur كيبقى le vecteur AC. D'accord. هذا تقريبا rappel في le cours. Exercice numéro 6. AB vecteur non nul غير منعدم et un point du plan M نقطة من المستوى. Imprime est l'image de M par la translation qui transforme A en P. Donc, on a la première question, construire le point imprime. Donc, on dit la figure, on dit le vecteur AP, on dit M dans l'espace. Donc, c'est construire le point imprime. Donc, il m'a dit comme donc, on a le parallélogramme. Donc, B, c'est l'image de A par la translation qui transforme D en C. Donc, B, c'est l'image de A par la translation qui transforme D en C. Maintenant, C, c'est l'image de P par la translation qui transforme A en D. B, c'est l'image de A par la translation qui transforme D en C. D est l'image de A par la translation qui transforme B en C. Donc, on dit le vecteur AP, on dit M. Donc, on a M' et l'image de M. Donc, M' et l'image de M par la translation qui transforme A en B. Donc, on a un chiffre parallélogramme. Donc, on a M', on a D. Donc, باش نحدد le vecteur M'. Donc, normalement, on a le vecteur donc M'. تجيني تقريبا هنا غادي نحسب la distance اللي عندي هنايا. تقريبا عندي 1 2 3 4 5,5 تقريبا 5,5 تقريبا هنايا. Donc هنايا غادي يجيني le vecteur AB. Le vecteur AB égale le vecteur M'. Le vecteur M', donc le vecteur AB égale le vecteur M'. Donc en la même direction, A vers B, M vers M', en la même distance et en le même sens. Et la même direction AB parallèle à M'. Donc montrer que les deux droites M' et AB sont parallèles. On a le vecteur AB égale le vecteur M', alors les deux vecteurs ont la même direction, la même direction. Alors AB parallèle à M'. Ça fait donc فاش كنقولوا بان عندهم نفس الاتجاه اذا مستقيمان متوازيين. Deuxième l'exercice numéro 7 آخر تمرين كاين في هذا l'examen. ABCD est un parallélogramme, E est un point du plan tel que le vecteur AE égale 2 vecteurs AB. Première question, montrer que DE, le vecteur DE égale le vecteur DA plus 2 vecteurs AB. Deuxième question, montrer que le vecteur CE égale le vecteur CB plus le vecteur AB. Donc, باش montrer que ديما كندخل la relation de Chasles. ديما toujours on applique la relation de Chasles. Donc, فاش كنخدم هادو كنستعن بالمعطى اللي عندي هنايا. دونك عندي تيل كو لو فيكتور AB ايكال 2 فيكتور AB. بغيتو ترسموا مثلا لا فيغور باش داكشي يجيكم سهل. دونك عندنا ABCD est un parallélogramme. ABCD دونك شوف اسمعوا ABCD ديما كنمشي داير هكا. A B C D ماشي ما كنديرش A B عاد هنا C لا كنمشي داير A B C D. مزيان عندي لو فيكتور AB لو فيكتور AE égal à 2 AB. دونك هنايا غادي تجيني E. دونك عندي لو فيكتور AB égal le vecteur BE. Alors le vecteur AE égale 2 vecteurs AB. دونك انا شنو غادي ندير؟ غادي ندخل لا ريلاسيون دو شاس لهنايا. عندي كنشوف بان عندي لو فيكتور DE هنا عندي لو فيكتور AE. إما نبدا من لو فيكتور دي ونوصل للدوزيام مومبر اللي هو لو فيكتور دي ا بلس 2 فيكتور ا بي، ولا ننطلق من
deuxième membre ونوصلوا لل DE. Donc غادي ننطلق من DE تجيني سهله ندخل le point A. Donc d'après la relation de Chasles, le vecteur DE pardon le vecteur DA ou bien le vecteur DE تيبدا به هو الاول égal le vecteur DA plus le vecteur AE. Donc دخلت le point A هنايا دخلت le point A حيت عندي le vecteur DE égal le vecteur DA plus le vecteur AE. دخلت le point A égal le vecteur DA نخليه كما هو باش نغيرو وبلاص le vecteur AE عندي في les données AE le vecteur AE égal à 2 vecteurs AB plus 2 vecteurs AB. Donc هنا ننطلق من le vecteur DE بقيت غادي حتى وصلت للفيكتور دي ا بلس دو فيكتور ا بي. دونك هذا هو الجواب. بغيت ننطلقوا من دي ا بلس لو فيكتور دو فيكتور ا بي توصلوا دي او طريقه. اذا باش ما نطولش عليكم غادي ندوزو حاولوا تخدموها تنطلقوا من لو فيكتور دي ا بلس دو فيكتور ا بي وصلوا لو فيكتور دي او. غادي ندوزو للكيسيون نيميرو 2. هنايا لا ميم شوز ici on applique la relation de Chasles. Donc غادي ندير لو فيكتور سي او égal غادي ندخل la relation de Chasles غادي ندخل le point A. Donc il y a CA plus AE égal. Donc عندي هنايا AE مزيان. دونك عندي AE عندي CA. انا شنو عندي هنايا عندي سي بي. دونك باش نلقى سي بي دونك خصني ندخل واحد لو بوين هنايا باش نخرج في سي بي. دونك شنو غادي ندخل ما بين سي و ا غادي ندخل لو بوين بي. دونك غادي هنايا هاد سي ا غادي نردها سي بي بلس حتى هي غادي ندخل عليها لا ريلاسيون دو شاسل تولي سي بي بلس لو فيكتور بي ا بلس لو فيكتور ا او غادي نرومبلاسي بلاص لو فيكتور ا او راه عندي في لي دوني عندي ا او في لي دوني شنو قلنا عندنا لو فيكتور ا او ايغال ا 2 فيكتور ا بي. دونك غادي ندخل لو فيكتور 2 فيكتور ا بي داكوغ ايغال لو فيكتور سي بي ندخل لو فيكتور سي بي كما هو اللي لقيت. دونك هنايا شنو غادي ندير غادي نقلب لو سونس. دونك لو فيكتور بي ا ايغال ا موان فيكتور ا بي. صافي فاش كنقلب لو سونس كندخل الموان صافي. دونك بلاص لو فيكتور بي ا غادي نكتب موان فيكتور ا بي بلس 2 فيكتور ا بي ايغال سي بي. هنايا موان فيكتور ا بي بلس 2 فيكتور ا بي بحال كنقولوا موان 1 بلس 2 اللي هي بلس 1. دونك الوغ هي دونك كتعطيني بلس فيكتور ا بي موان ا بي بلس 2 ا بي ايغال فيكتور ا بي. انا وصلت دابا لهنايا. حاولوا نتوما تنطلقوا من الدوزيام مومبر توصلوا لو فيكتور سي. اذا كنتمنى لكم التوفيق وحاولوا يعني تضبطوا هذا الشيء اللي درت معكم راه مهم غادي يفيدكم ان شاء الله في السنه الثالثه اعدادي وغادي يفيدكم حتى في الثانوي ان شاء الله. اذا هذا الشيء هذا ما تستهنوش به وركزوا فيه مزيان وحاولوا تخدموه وتضبطوه مزيان لان الدرس هذا مهم بزاف. كنتمنى لكم التوفيق والى اللقاء والى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.